अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खलील इकबाल है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी जिन्ना हॉस्पिटल हूं। दिल इंसान के जिस्म का वो हिस्सा है, एक ऐसा उज्व है, एक कुदरत का ऐसा करिश्मा है कि जो कभी नहीं थकता। इंसान जो है वो थक जाता है, इंसान के सारे मसल्स थक जाते हैं, लेकिन दिल कुछ ऐसे मसल्स का बना हुआ है कि ना वो थकता है और ना ही वो सोता है। इंसान सो जाता है लेकिन दिल नहीं सोता। नाज़रीन, इंसान के पैदाइश से पहले, हमल के दौरान सबसे पहली जिंदगी के आसार जो नमूदार होते हैं, जो जाहिर होते हैं, वो होता है इंसान के दिल का धड़कना, जो कि हमल के 6ठे हफ्ते में शुरू हो जाता है। और इंसान के मरने के वक्त जो चीज हमें बताती है कि ये मर चुका है, वो होता है दिल के धड़कने का बंद होना। यदि अगर हम देखें तो इंसान का दिल एक मिनट में 72 से 80 दफा यानी 72 to 80 टाइम्स धड़कता है। यानी 72 दफा का मतलब है कि 60 मिनट में यानी एक घंटे में तकरीबन 4500 दफा 4500 टाइम्स, और एक दिन में यानी 24 घंटों में तकरीबन 1,03,000 दफा। और इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करें तो एक हफ्ते में इसका हिसाब आता है 7,25,000 दफा। और अगर एक साल में यानी 365 दिनों में कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 3,80,00,000 दफा धड़कता है। यानी अगर किसी इंसान की जिंदगी 60-65 साल है तो ये दिल खरबों अरबों दफा धड़क चुका होता है इससे पहले कि वो खत्म हो। इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुदरत की कितना बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से करिश्मा है। आज हम बात करेंगे कि दिल की बीमारियां कितनी किस्म की होती हैं। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मेरे प्यारे पाकिस्तान में जहां पर ख्वानदगी की शरह है इतनी ज्यादा कम है कि लोगों को अभी तक यही नहीं पता चलता कि लोग हमें आके कहते हैं कि जी मेरे दिल के 3 वाल्व बंद हैं। हालांकि बाद में पता चलता है, हमें पेपर से पता चलता है कि उनकी एंजियोग्राफी हुई है और उसमें दिल की 3 नालियां बंद हैं या 3 शरियानें बंद हैं। तो जहां पर 3 वाल्व और 3 शरियानों का फर्क ही महसूस ना हो रहा हो, वहां पर क्या इंसान जो है वो अपनी बीमारी के बारे में पता लगाएगा। तो आज हम चलते हैं दिल की बीमारियां कितनी किस्म की होती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं दिल की शरियानों की बीमारियों को या दिल की वेसल्स की बीमारी। दिल को खुद जो धड़कता है दिल, उसको धड़कने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई और खुराक की जरूरत होती है, और वो ऑक्सीजन सप्लाई और खुराक उसको पहुंचाने के लिए एक अलग से शरियानें मौजूद हैं जो कि दिल के बड़ी शरियान एओर्टा से निकलती हैं और उसको सप्लाई करती हैं। दिल की दीवारों को जो ब्लड सप्लाई जाती है वो अलग से होती है। दिल के अंदर जो खून आता है, जो वो पंप करता है, वो अलग से होता है। ये बात ऐसे ही समझी जा सकती है कि एक बैंक का अकाउंटेंट कितने ही पैसे अपने हाथ से लेता है और लोगों को देता है, लेकिन उस पैसे का उसे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उसको उस तनख्वाह का फायदा होता है जो वो घर लेकर जाता है। इसी तरह दिल की ऑक्सीजन सप्लाई वो होती है जो दिल की शरियानों के जरिए दिल के पट्टों को पहुंचाई जाती है, और वो शरियानें कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। यानी दिल की शरियानें, जो दिल की ब्लड सप्लाई है, वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होती है। कोरोनरी आर्टरीज 2 होती हैं, मेन कोरोनरी आर्टरीज 2 होती हैं, एक लेफ्ट सिस्टम और एक राइट सिस्टम, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की, एक दाईं तरफ की और एक बाईं तरफ की। 2 शरियानें दिल की होती हैं जो बड़ी होती हैं। उन 2 शरियानों में से भी जो बाईं शरियान है, जो बाईं नाली है, जिसको कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, उसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, 2 शाखाएं हो जाती हैं, एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और एक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। यानी कि आप ये समझ लें कि दिल की 3 बड़ी शरियानें होती हैं, जिनमें से 2 बाएं तरफ की और 1 दाएं तरफ की होती है। इन शरियानों के अंदर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल जमता रहता है। कोलेस्ट्रॉल जमने की शरह बढ़ाने वाली जो बीमारियां हैं उनमें से एक शुगर की बीमारी है, एक ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और इसके अलावा स्मोकिंग है, और इसके अलावा बाज लोगों को पैदाइशी तौर पर भी
کولیسٹرول جمنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فیملی ہسٹری، یعنی کہ ان کے والدین کو بھی دل کی مرض ینگ ایج میں ہو گئی ہوتی ہے۔ تو دل کے جو شریانوں کی بیماریاں ہیں، کورنی آرٹری ڈیزیز اس کو کہا جاتا ہے، وہ جو دل کے جب کولیسٹرول جمتا ہے ان کے اندر، کورنی آرٹریز کے اندر، تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو شریانیں ہیں ان کا ڈایامیٹر تنگ ہوتا جاتا ہے، وہ تنگ ہوتی جاتی ہیں، اور انسان کو جب وہ 70% سے زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں، اس کا ڈایامیٹر 70% سے زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے اندر بلڈ لے جانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے خون کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے دل کو جو ہے وہ درد شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کولیسٹرول پلیک جہاں وہ جمع ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، تو اس کولیسٹرول پلیک کے اوپر کسی کو ایک آدھ دراڑ آتی ہے، فشر آتا ہے، اس فشر کے اوپر کلاٹ جم جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور وہ آرٹری، وہ شریان، وہ کورنی آرٹری مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے اور بلڈ سپلائی بند۔ اس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، اور ہارٹ اٹیک میں پھر آپ ہاسپٹل آتے ہیں اور علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی طرح کی بیماریاں وہ ہیں جو دل کی شریانوں کی بیماریاں ہیں، جن کو کورنی آرٹری ڈیزیز کہا جاتا ہے، جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور یہ سب سے کامن بیماریاں ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، کارڈیالوجسٹ اینجیوگرافی کرتے ہیں، اور اینجیوگرافی کرنے کے بعد، اینجیوگرافی کیا ہوتی ہے یہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اینجیوگرافی یہ ہوتی ہے کہ ہم اینجیوگرافی کے ذریعے دل کی شریانوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور دل کی شریانوں کو دیکھ کے وہاں پر اگر تنگی ہو، اگر ایک نالی میں تنگی ہو، دو نالی میں تنگی ہو، تو ہم اس کے اندر سٹینٹ ڈال دیتے ہیں۔ سٹینٹ ایک ایسا سپرنگ ہوتا ہے جو اس کو کھول دیتا ہے۔ اگر 3 نالیوں کی تنگی ہو جائے تو پھر ہم بائی پاس پہ چلے جاتے ہیں، تو بائی پاس جو ہے وہ سینہ کھول کے کیا جاتا ہے۔ اب دوسری طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں، دل کے والو کی بیماریاں۔ دل کے والو کی بیماریاں ویسے تو بہت طرح کی ہیں، لیکن جو کامن بیماریاں، عام بیماریاں ہیں، وہ عام طور پہ 5 سال سے لے کے 15، 20، 25، 30، 40 سال کے لوگوں کو ہوتی ہیں، یعنی کہ ینگ لوگوں کو ہوتی ہیں دل کے والو کی بیماریاں، جس کو ہم رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ یہ کامن بیماری ہے، رومیٹک ہارٹ ڈیزیز، اور یہ تیسری دنیا کے کنٹریز میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان کنٹریز میں، اور نیپال، ان کنٹریز میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت زیادہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے ان سے جان چھڑا لی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے اندر یہ بیماریاں چل رہی ہیں۔ یہ دل کے والو کی بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی شریانوں کی بیماریاں نہیں ہوتی، یہ ینگ لوگوں کو ہوتی ہیں، 5 سے 40 سال کے لوگوں کو ہوتی ہیں، ینگ لوگوں کو ہوتی ہیں، اور اس سے دل کے والو متاثر ہوتے ہیں۔ دل کے اندر 4 والو ہوتے ہیں، 2 والو دائیں اور بائیں بڑے اور چھوٹے خانوں کے درمیان ہوتے ہیں، ایک والو دائیں چھوٹے اور بڑے خانے کے درمیان، ایک والو بائیں چھوٹے اور بڑے خانے کے درمیان، یعنی ایٹریم اور وینٹریکل کے درمیان، یعنی 2 والو یہ ہو گئے، اور 2 والو بڑے خانے اور بڑی آرٹری کے درمیان، بڑے خانے اور بڑی آرٹری کے درمیان ہوتا ہے، ایک والو لیفٹ سائڈ پہ اور ایک رائٹ سائڈ پہ، تو 4 والو ہوتے ہیں۔ اور یہ والو جب تنگ ہوتے ہیں، جب ان والو کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ یا تنگ ہو جاتے ہیں یا وہ لیک کر جاتے ہیں۔ لیک کس طرح کرتے ہیں کہ جو دل کے والو ہوتے ہیں وہ 1 وے والو ہوتے ہیں، ایک طرف کو کھل جاتے ہیں، بلڈ جانے دیتے ہیں، دوسری طرف بند ہو جاتے ہیں، بلڈ واپس نہیں جاتا، یعنی دل کا اندر خون کی ترسیل ایک سائڈ پہ ہے، واپس ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ تنگ ہو جاتے ہیں، یا تو وہ والو تنگ ہو جاتے ہیں، پوری طرح کھلتے نہیں ہیں، اور یا وہ اگر لیک کر جاتے ہیں تو وہ بند ہوتے ہیں، تو پیچھے بلڈ لیک کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ وہ عام طور پہ نارمل والو میں نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، جو والو کی بیماریاں، یہ علیحدہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں دل کی الیکٹریکل سسٹم کی بیماریاں۔ دل کی الیکٹریکل سسٹم، یہ ایک حیران ہوں گے آپ سن کے، یہ پورا پاور ہاؤس، پورا الیکٹریکل سسٹم، پورا ایک تاروں کا جال دل کے اوپر علیحدہ سے بچھا ہوا ہے، اور دل کا جو ایک اپنا ایک بیٹری ہے، وہ بیٹری جو ہے دل کی، وہ اس کو بار بار سٹیمولیٹ کرتی، بار بار اس کو چھیڑتی ہے۔ جب وہ چھیڑتی ہے اس کو، تو وہ ساری الیکٹریکل کرنٹ اس کے اندر دل کے اوپر چلتی ہے، ایک
वेव्स की सूरत में, यानी लहरों की सूरत में चलती है, उससे दिल धड़कता है। यानी हर दफा जब उसका बैटरी सेल दिल का जब उसको स्टिमुलेट करता है, उसको छेड़ता है तो वो धड़कता है, छेड़ता है तो वो धड़कता है, छेड़ता है तो वो धड़कता है पहले। और वो एक वेव में सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्टिमुलेट होता है, एक वेव में आ जाता है, वो एक लहर की सूरत में जाता है। पहले छोटा खाना धड़कता है, वो कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, फिर बड़ा खाना सिकुड़ता है। पहले छोटा खाना सिकुड़ता है, फिर बड़ा खाना। तो पहले उधर से ब्लड उधर जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बीमारियां जो है उसमें क्या होता है कि दिल की विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एजिंग क्या होता है कि आपका जो सेल होता है वीक हो जाता है, हार्ट का, दिल का जो बैटरी होती है वीक हो जाती है और वो दिल की धड़कन कम हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया 72, 72 से 80 टाइम धड़कता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है उसकी धड़कन, और वो यहां तक कम हो जाती है कि 40 से नीचे जाना शुरू हो जाती है। जब 40 से नीचे जाना शुरू हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम कार्डियोलॉजिस्ट उसको बुलाकर उसको पेस मेकर डाल देते हैं, यानी कि मसनूई बैटरी डाल देते हैं। दिल के इलेक्ट्रिकल सर्किट की बीमारियों में ना सिर्फ दिल की धड़कन कम होती है, बल्कि बाज बीमारियां ऐसी भी हैं जिनमें दिल की धड़कन ज्यादा हो जाती है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि 72 to 80 टाइम, 72 से 80 दफा दिल का जो है नॉर्मल धड़कना होता है, तो बाज़ औक़ात 100 से ऊपर भी धड़कन चली जाती है, 100 से ऊपर चली जाती है, 120 हो जाती है, 130 हो जाती है। तो जब दिल की धड़कन ज्यादा तेज हो जाए तो उसके लिए भी फिर हम दवाई देते हैं। तो वो दिल की बीमारियां होती हैं जो दिल की धड़कन बढ़ने की बीमारियां कहलाती हैं, जो टैकीकार्डियाज कहलाते हैं। तो ब्रैडीकार्डियाज वो होते हैं जिनमें दिल की धड़कन कम होती है, और टैकीकार्डियाज वो होते हैं जिनमें दिल की धड़कन ज्यादा होती है। उसके बाद आ जाता है दिल की झिल्ली की बीमारियां। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि दिल जो है वो एक झिल्ली के अंदर एनकेस्ड होता है, उसके अंदर जो है वो छुपा हुआ होता है, और उस झिल्ली जो है वो उसके अंदर फ्लोट करता है, धड़कता है। वो झिल्ली जो है बाज़ औक़ात सख्त हो जाती है। वो सख्त तब होती है जब उसको कोई बीमारी लग जाए। जैसे कि इन एरियाज में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, ये नेपाल, ये लोग हैं, ये जितने निचले तीसरी दुनिया के लोग हैं, इन कंट्रीज में टीबी अभी भी बहुत ज्यादा कॉमन है। तो टीबी की जो मर्ज है वो जब लग जाती है पेरिकार्डियम को, जब दिल की झिल्ली को, तो हम उसको कहते हैं कि ये ट्यूबरकुलोस पेरिकार्डाइटिस हो गया है। तो वो उसको टीबी जब लग जाती है दिल की झिल्ली को, तो दिल की झिल्ली सख्त हो जाती है और दिल को पूरी तरह फैलने नहीं देती, सिकुड़ने से सही तरह हेल्प नहीं होती फैलने में। तो वो बीमारियां भी हैं। इसके अलावा वो लोगों की दिल की झिल्ली भी हार्ड हो जाती है जो कि जो कि लगवाते हैं रेडिएशंस, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया किसी खातून को, या कि किसी को लंग का कैंसर हो गया, फेफड़े का किसी आदमी को, तो उसको जब रेडिएशन शुआएं लगती हैं तो उससे भी दिल की झिल्ली हार्ड हो जाती है। तो ये है दिल की झिल्ली की बीमारियां। और इसके बाद आ जाती हैं सबसे एंड में दिल के पट्टों की बीमारियां, जिनको हम कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं। कार्डियोमायोपैथीज वो बीमारियां हैं जिनमें दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं और दिल फैल जाता है, दिल बहुत ज्यादा उसको पंप नहीं कर सकता ब्लड को। तो जो कार्डियोमायोपैथीज हैं उनमें एक तो वही है जो हार्ट अटैक की वजह से दिल कमजोर हो गया, तो वो भी कार्डियोमायोपैथी मसल की बीमारियां कहलाती हैं। कार्डियोमायोपैथी में फॉल कर जाते हैं जो बार बार हार्ट अटैक होते हैं और दिल कमजोर हो जाता है। दूसरे नंबर पे कार्डियोमायोपैथीज अपनी भी होती हैं, यानी कि मसल की अपनी बीमारियां भी जब लग जाती हैं, चाहे वो हार्ट अटैक ना भी हो, तो जो बीमारी जैसे वायरस है, को आजकल कोरोना वायरस आया हुआ था, तो कोरोना वायरस की वजह से या दूसरे वायरसेस की वजह से कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो दिल की पट्टे को लग जाते हैं और दिल का पट्टा कमजोर हो जाता है। और बाज़ औक़ात कंजेनिटली पैदाइशी तौर पे दिल का पट्टा कमजोर होता है, वो बीमारियां भी होती हैं जिनको पैदाइशी बीमारियां कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। तो अब दिल की बीमारियों की किस्में क्या हो गई? पहली किस्म मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहली किस्म वो है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, जो हार्ट अटैक्स होते हैं या एंजाइना होता है या पेन होती है हार्ट की, वो और जिनके रिस्क फैक्टर उन बीमारियों को करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन बीमारियों को जो ज्यादा करते हैं वो होती है शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, और स्मोकिंग और एजिंग,
اور اس کے علاوہ فیملی ہسٹری، یہ چیزیں رسک فیکٹر ہیں، ان کی وجہ سے یہ بیماریاں، دل کی بیماری، جو دل کی شریانوں کی بیماریاں، جو کورونری آرٹری ڈیزیز ہے یا ہارٹ اٹیک ہے، یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرح کی بیماریاں ہوگی دل کے ویلو کی بیماریاں۔ دل کے ویلو کی بیماریاں وہ ہوتی ہیں جن میں جو چھوٹے لوگوں کو، ینگسٹرز کو ہوتی ہیں، اور وہ دل کے ویل جو ہیں یا تنگ ہو جاتے ہیں یا لیک کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں دل کی دھڑکن کی بیماریاں۔ دل کی دھڑکن جو ہے وہ الیکٹریکل سسٹم ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، ود دا ایجنگ بھی خراب ہو سکتا ہے، اور ینگ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایجنگ کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، جس کے لیے پیس میکر ڈالنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں پیریکارڈیم، یعنی دل کی جھلی کی بیماریاں۔ دل کی جھلی ہارڈ ہو سکتی ہے، انکوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کو شعاؤں کی وجہ سے ہارڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی کارڈیومائپیتھیز۔ کارڈیومائپیتھیز میں جو ہیں جو مسل کی بیماریاں ہیں، پٹھوں کی، تو یہ جو پٹھوں کی بیماریاں ہیں یہ بار بار ہارٹ اٹیک سے بھی ہو سکتی ہیں اور وائرس سے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ میری طرف سے السلام علیکم۔